بورڈ پہ آپ لوگوں کو حدیث دکھ رہی ہے؟ یہ حدیث پڑھیں آپ لوگ. آج اس حدیث کے بارے میں ہم لوگ کچھ اہم باتیں سیکھیں گے اور عملی مشق کریں گے. ٹھیک ہے؟ حدیث کیا پڑھیے سب. ٹخنوں کا جو حصہ وہ جہنم میں تو یہ حدیث پاک آپ سب لوگ جانتے ہیں. اس حدیث میں جو بتایا گیا ہے ٹخنوں کا جو حصہ پائجامہ کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا. اس کے بارے میں آج ہم لوگ عملی مشق کر کے سیکھیں گے کہ کس طریقے سے پائجامہ کا حصہ ٹخنوں کے نیچے رہتا ہے. تو حدیث میں اس کے بارے میں آیا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا. اور ٹخنوں کا جو حصہ پائجامہ کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا. اس کی کیا وجہ ہے اس کے بارے میں آج ہم لوگ سمجھیں گے. ٹھیک ہے؟ چلیے آپ سب لوگ کھڑے ہو جائیے. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ٹخنا کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ جو ابری ہوئی ہڈی ہے. کیا ہے؟ ابری ہوئی ہڈی. ٹھیک ہے، زوم کر کے ہم دکھاتے ہیں. سب اپنی اپنی ابری ہوئی ہڈی پہ انگلی رکھیے دونوں طرف. کیا ہے؟ دونوں طرف کی جو ہڈی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹخنا. کیا بولتے ہیں؟ ٹخنا. یہ ٹخنا. حدیث میں جو ہے کہ ٹخنوں کا جو حصہ پائجامہ کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا. اب سب لوگ اپنے اپنے پائجامہ کو ٹخنے سے نیچے کر لیجئے. تو نیچے کرنا ہے، ایک دم پائجامہ کو پورا لٹکا لینا ہے نیچے تک. لٹکا لیے؟ سب کا پائجامہ بڑا نہیں ہے اس لیے نہیں ہو پائے گا. کسی کا بڑا ہے؟ عرش. چلو عرش کھڑے رہو، باقی سب لوگ بیٹھ جاؤ. آگے آ جاؤ، تھوڑا سا آگے آ جاؤ تم. آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں عرش کا پائجامہ؟ یہ پائجامہ دیکھیے اس کا کہاں جا رہا ہے؟ ٹخنے سے نیچے. تو اس کے بارے میں کیا آیا ہے حدیث میں؟ وعید، سزا کیا بتایا گیا ہے؟ جہنم میں جائے گا. تو کیا جہنم میں صرف وہ پیر جائے گا یا پورا انسان جائے گا؟ پورا انسان جائے گا. حدیث میں جو کہا گیا ٹخنوں کا جو حصہ پائجامہ کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا. تو وہ جہنم میں جائے گا اس سے مراد صرف پیر کا حصہ نہیں ہے بلکہ پورا بدن ہے. پورا انسان کیا جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. سمجھ گئے؟ سمجھ گئے آپ لوگ حدیث؟ جی. ٹخنوں کا جو یہ حصہ ہے یہ اس کے نیچے جو پائجامہ لٹکائے گا ایسے کر کے تو وہ کیا جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. اس کی وجہ جانتے ہیں آپ لوگ کیوں جہنم میں جائے گا؟ اس میں تو کوئی گناہ نہیں دکھ رہا نا. بظاہر لگ رہا کوئی گناہ؟ کسی کو ستایا جا رہا ہے اس میں؟ کسی کو گالی دی جا رہی ہے؟ کسی کو مارا جا رہا ہے؟ نہیں نا. کوئی اس میں بظاہر تکلیف نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کہا گیا ہے حدیث میں وہ انسان کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. اس کی وجہ ہم لوگ جانتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں ہیں اس کے بارے میں کہ ٹخنوں کے نیچے جو پائجامہ لٹکائے گا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. ایک اور حدیث آپ کو ہم سناتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ رب العزت قیامت کے دن نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے. نظر نہیں کریں گے، ان کو نہیں دیکھیں گے. کیوں نہیں دیکھیں گے؟ غصے کی وجہ سے. 3 لوگ کون کون ہیں؟ ان میں سے پہلا نمبر پر وہ شخص ہے جو ٹخنوں سے نیچے پائجامہ کو لٹکاتا ہے، پہنتا ہے. ٹھیک ہے؟ دوسرا شخص ہے احسان جتلانے والا.
क्या? एहसान जतलाने वाले से मुराद कि कोई किसी की मदद किया, पैसे से मदद किया या और किसी भी तरह से मदद किया, मदद करने के बाद बार बार उसको जतला रहा है कि यार हमने तुम पर ये एहसान किया था, हमने तुमको पैसा दिया था, इसको क्या बोलते हैं? एहसान जतलाने वाला। उस शख्स की तरफ भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन नज़र उठाकर नहीं देखेंगे गुस्से की वजह से। और तीसरा शख्स कौन है? तीसरा शख्स कौन है? तकब्बुर इख्तियार करने वाला। क्या? तकब्बुर इख्तियार करने वाला, बड़ाई जतलाने वाला, घमंड दिखलाने वाला। अच्छा, अब हम लोग आते हैं इस हदीस पर। एक टखनों से नीचे जो पैजामा को लटकाएगा वो कहाँ जाएगा? क्यों जाएगा? इसलिए कि टखनों से नीचे पैजामा लटकाना ये घमंड और तकब्बुर की अलामत है। किसकी? घमंड। और जो लोग पैजामा टखनों से नीचे लटका कर चलते हैं वो अपने आप को बड़ा क्या समझते हैं? खुर्रम खान समझते हैं कि हमारी तरह और कोई नहीं है, हम सबसे बड़े हैं। ये तकब्बुर की वजह से असल वो आदमी कहाँ जाएगा? जहन्नम में जाएगा। वरना पैजामा नीचे लटकाना इसमें बज़ाहिर कोई गुनाह नहीं दिखता है, लेकिन ये किस चीज़ की अलामत है? तकब्बुर की अलामत। किसकी? तकब्बुर की अलामत है, घमंड की अलामत है, गुरूर की अलामत है, जिसको अपने भाषा में क्या बोलते हैं? अपने आप को बड़ा समझना कि हमारी तरह कोई है ही नहीं। देखना तुम, जो लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं उनका पैजामा या जो भी वो कपड़ा पहनते हैं टखने से नीचे उसका लटका रहता है, आराम से एकदम मस्त सीना तान करके वो लोग चलते हैं। तो तकब्बुर की वजह से वो क्या जाएगा? जहन्नम में जाएगा। समझ में आ गया इसका मतलब? आज तक इसका मतलब समझ में आया था? खाली इतना जानते थे कि टखनों का जो हिस्सा पैजामा के नीचे रहेगा वो जहन्नम में जाएगा। क्यों जाएगा भाई? इसमें तो किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही है, किसी को कोई तकलीफ हो रही है? माँ बाप को सताया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है? नहीं। तो फिर जहन्नम में जाने की वजह क्या बनी? तकब्बुर, घमंड, गुरूर। समझ में आई बात? याद रहेगा नहीं मतलब? तो आज से हम लोग ये अहद करेंगे। क्या करेंगे? अहद करेंगे, वादा करेंगे कि इस हदीस पर मरते दम तक इंशाअल्लाह हम लोग अमल करेंगे। और उन लोगों को भी जो अपने पैजामा को या पैंट को जो भी वो नीचे पहनते हैं, जो टखनों से नीचे लटकाते हैं, उनको हम मना करेंगे। क्या करेंगे? मना करेंगे। और ये हदीस रसूल, हदीस पाक उनको पढ़कर सुनाएंगे और बताएंगे। अपना काम है बताना, माने चाहे ना माने। और समझ में आ गई? तो क्या करना है? इस हदीस से हमें क्या सबक मिलता है? कि हम खुद भी टखनों से नीचे पैजामा को ना पहनेंगे, ना लटकाएंगे, और किसी और को देखेंगे तो उसको मना करेंगे। करेंगे सब लोग इस पर अमल? आज एक चीज सीखने को मिला ना? और इसके अलावा इस टखनों से नीचे पैजामा लटकाने वाले के लिए और भी सख्त वईद है कि नहीं? अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी तरफ नजर रहमत से नहीं देखेंगे, गुस्से की वजह से। क्यों? इसलिए कि वो शख्स तकब्बुर की वजह से पैजामा नीचे लटकाता था। और तकब्बुर ये सिर्फ और सिर्फ किसका हक है? अल्लाह का हक। किसका हक है? सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह अकबर हम लोग बोलते हैं ना, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो ये तकब्बुर के बारे में, जिसको कहते हैं किब्र, हदीस में अल किब्रिया उ रिदाई, अल किब्रिया उ रिदाई हदीस है ये, कि तकब्बुर मेरी चादर है। अल्लाह फरमाते हैं क्या? तकब्बुर मेरी चादर है। तो अल्लाह के चादर में कोई अगर पैर दाखिल करने की कोशिश करेगा, अल्लाह ताला गुस्सा होंगे कि नहीं? नाराज होंगे कि नहीं? तो ये इंसान पर शोभा नहीं देता है। तकब्बुर इंसान पर जचता नहीं है। इंसान पर क्या जचता है? तवाज़ो, आजिज़ी, इनकिसारी, अपने आप को झुका कर रखना। बात समझ में आ गई? उसी को इंसान कहा जाता है, उसी को बंदा कहा जाता है, उसी को अब्द कहा जाता है। ठीक है? समझ में आई बात? याद रहेगी ये सब बातें? इस हदीस से हमें क्या सबक मिलता है? बैठ जाओ। कि टखनों से नीचे पैजामा पहनना क्या है? हराम है, गुनाह है, तकब्बुर की अलामत है। इस वजह से हदीस में उस शख्स को जहन्नम का हकदार ठहराया गया है। तो हम लोग खुद भी बचेंगे और जिसको भी देखेंगे इस हदीस के खिलाफ अमल करते हुए उसको भी मना करेंगे। इंशाअल्लाह। बंद कर दो।